تئی لوگ واسطہ بھی فائدے ہیں، تئی ارد گرد مردمن واسطہ بھی فائدے ہیں کہ بلوچستانی ایچ وڑا جذباتی نبی، بلوچستانی ایچ وڑا تو اچھی گوشے جذباتی نبی. یہ تو غلط گوشے اما شر فیصلہ کنتے نا نہیں یہ چیز تئی ہوتی زندگی تو کا شر رہا نہ کہ فکری حوالے یا تحریک حوالے شر رہا. او معاش ما درستی ہوتا ہے تحریک مردم گوشے نا تحریک مردم بائدی انچو بھی کہ کم غلط برو کم غلطی بکاں بعض غلطی ہو جائے کم ہمیں چو کوشش بکاں کہ میں غلطی مکاں بھی یعنی یا اتر ہمیں چو تیار بکاں ہمیں چو فکری اول تیار بھی کہ غلطی میں مکنا کسی منا جواب دا منی گپی نہ لگتا آئیے جواب دے گوڑا دا منا آگا آ جگہ جواب زانا کہ میں بدیا نے بلے آ جواب آ مرد پشل بھی گوڑا میں آ جواب نہ دیا لے یا ما جواب دے گی کوشش کرنا انچو طریقے ہے کہ مردم ایر جنگ مبی مردم جہل جنگ مبی جیسے کہ انی چیزی روچش پیسر سبا صاحبات کے کہ شما یورپات کے یورپ یعنی کسی یورپ کو شتا نشتا منی بڑا بلے ماں نشتگی انچی جاگیاں کہ یورپ میں کر رکھا ہے یک حساب ہے نا نی ماں نی یورپ انچو مزن مکنے کہ تو وتی کلچر وتی رہن سہن وتی لباس وتی زبان وتی کلچر بیال بکنے واسطہ یورپ انچو نہیں انچو نکرزیا کہ ماں وتی کلچر بیال بکنا یورپ کلچر بزیرا نکرزی منی وتی یک شر ثقافتی منی وتی یک شر رہن منی وتی یک شر درست چیز منی وتی سخت شر نہ کہ یک کی بات سی سخت شر منی وتی نی مجبوری حالت تو تو رہے یورپ تو ادھر پناہ زیرے زندگی کنے او پلے کارڈی چسکنے بلوچستان بارے گپ جنے وہ دیکھی چیزیں بلے تو روے اودا او ترا کنورٹ کنے امان تو کاگوں تر زندگی کنے امان وڑا صاحب آگوں نہ آئیے ما فیورا نہیں ما آئیے ما مگشن بلوچ آوڑا ما بھی بائی بلوچ وتی کلچر بزیری وتی رہن سہن بزیری وتی لباس بزیری وتی ہر چیز وتی کا بزیری دیکھ رہے تو بزیرے تو شوق نہ لگ گئے ستم تو آئی تو کا پوتر ستم تو آئی وڑا بی گوں ستم تو آئی نیشنلٹی طرح گونے ستم تو چوک اما صحابہ تو بورتے گنگونا پدا بھی تو طرح کل براؤگی زیبا نہ تھا ترا چیز ان طرح وش تو وش در نہیں آیا چیز تو کا بلوچی تو کا بلوچی شین تو کا کلچر تو کا بلوچی نیات تو کا تو واشتے در کا ہے پرچا کہ تی وتی ہے کہ ای نام تی وتی گوما بنیاد اچھی لچتا کا پیدا کن گونا جی پل یش وقت کا یش جان تو گپ جان منتور واجہ بلوچستانی سنگت ہمارا درستانہ درود و سلام درات بات ہے سلامت بات ہے مرچی سنگت گپ جنگے تو بچہ دور کو بولے ہمشے کہ یک سنگت ہے بانک مارنگے ذکر کو اور یک کوانی یک دو واقعات تو بولے سنگت میں نکلا موجود نہیں میں نام ہی نگر بولے واجہ بلوچستانی گپ پہ کو کہ باہر دے میں یہ چند جس سے نا حقیقی معنی ہے نہیں ٹو بی آنےسٹ یعنی ہمارا کوئی بلوچ لیڈر ہی بھی کسی بھی واجہ خان سلیمان داؤد جان بھی واجہ میر اربین مری بھی کسی بھی تھے ماں احترام بھی کنے بہت چاہیے نوابزادہ ابراہیم داغ بکتی بھی ایون میں اختر مہنگل بھی شاہ بھی کرتی بلوچ ہی نام آگتا میں کدی بڑے گپ مکنے کے پلانا فراڈ ہے بیمان ہے یہ چیز مئی بلوچ ہے جستے نا وشنیا میں بسا جب میں تحریک مزانے میں تحریک میں سر مچار جستے نا ہوتی زندگی نادر پتا ہے نا قوم واسطہ اور بانو ڈاکٹر مہارنگے اور یہ ٹی میں ایسا ہوتی زندگی قید و بندے تو کا گوازے نہ گیا یہ آسانی چیزیں نہیں کسے ہوتی ایک شہر ہے تو کا دار ہوتی ایک گیسے تاج ہوتے نا بنندی آئیے اندازہ بھی کہ ماں لوگا چی ڈن گور درمیان گیا
یہ احساسات چے بیا یہ فکر چے بین تھے یہ درد تکلیف چے بیا پتہ ہے دشمن ہے جستے نا طاقت جستے نا شکار ہے سمجھے کہ آئیے ظلم شکار ہے آئیے بند کتنا آئی کتاب بند کنا آئی تقریر کتنا ہوتی لوگ ہوتی قوم دست کنا گئے تو یہ ایک جو ہستے نا لیڈرشپ پہ بھی نا لیڈرشپ جو ابھی آنےسٹ بنتے جو ہوتی جاگا ہوتی دیوانہ نہ ہل دیا تو باہر ہی ماں بعض فکر بکنے ماں سوچ بکنے نو میں گپے دپاچے بکشے نا مارا اختلاف بت کنتے ہیں یک کے نظریات اچھے بولے ماں یہ شخصیت اچھی بت کا اختلاف لیکن ماں یہ پرسنل لائف ہے تو کا جو ہستے نا یہ بلیم یا ایلیگیشن مدیں کہ چشوت وٹ ایور ہستے لیکن مئی سردارانی مچھیا عزت کنا کہ مئی سردارانی جو اولاد یا مئی سردار بتگا مطلب مئی حقوق اسی ڈیفیکٹو مئی سردار نہ بتگا لیکن بلوچستان اتکانی یک یعنی کہ جستے نا ایک عہدہ ہی بتا یک یعنی جستے نا زندگیت کا ہے نا بعض تکلیفہ چے گستگا بھی ایون سردار جو ہے نا ہوتی جان بھی داتا ہاں بولوٹ تھے پاکستان بعض مزنے جستے نا نام ہی بھی پیدا کرتے گا یہ قیمت بھی ہے ضرورت کرتے گا لیکن آیا نا لعنت کرتے گا یہ چیزا مثال میں ایک دیا نواب خیر بخش مری ہے مثال اگزا تصورت کا کسے کتکا کہ نواب خیر بخش مری پاکستان اگر بلوٹ تھے یہ ساز بازی کتکا تھا ارکس بھی تھے کوئی بھی سرداری بھی یہ کسان ایک عہدہ ٹکری شاہ نما بہن ہکنا شاہ تو باب ہوا کا جستے نا شاہ دیر نہ لگی یہ جو انی بات سرکار ہے گنا ہو رہا ہے شاہ نے تو کوئی اہمیت نہیں میں پادے چپل ہے چہرہ جو آک ہے شانی بھی شانی برابر نہیں ہے نا تو ماں باہر بعض احتیاط بکنے ماں چی گا پشکتا سنگت ہے ماں بعض کوشش کو بردا کہا کہ بولے نظر تیش کہ ماں کمو دل منی پدر دور کے یک اہم مردم ہے آئیے پت پیرو جیسے نا آئینی قربانی بتگا ریاست والی بتگا تو ماں اچھو کم از کم خیال بکنے کہ آئیے بھی تھی دورت کا انچے شرع کارنامہ انجام داتا بلائنی بارے بعض مردم نزان تھے خان سلمان بارے بعض مردم نزا کہ یہ زندگیت کے کنچے برداشت بھی نہ کا کسی غلط ابر جستے نا پاکستان فوج بھی انہیں اچھے سلوک کتا خان سلمانہ انہیں اما ٹیما جو جواب داتگی بعض مردم واقعہ صحیح نہیں خان ایک دلیرے مرد میں حقیقت دیکھا جائے اگر تو برو پچ بکا یہ کم تاریخ کمزورے مرد میں نہیں بعض جوانے مرد میں بعض میں یہ اختلاف جستا سیاسی اختلافات میں یہ نیا ایگری نہیں ہے لیکن میں مننا کیا بلوچستان ایک لیڈر ہے ایکزائلیشنت کا نشتہ ہی اور یہ بھی مطالبہ بلوچستان آزادی ہے تو یہ ٹیمت کا جو مردم بلوچستان آزادی ابر کا ماں کا مغربی دنیا نشتگے مڈل ایسٹ نشتگے تو مردم مہاراشٹر میں سردارانہ کو تھا ماشا مرچی ماتی سردارانہ سلوٹ کرنا بھائی کہ کم از کم میں سردارانہ بلوچستان ہے تو کہ لاتی گشا کے شانہ راہ سڑک نہ بنائیں تھا یہ نہ بنائیں تھا ہمیں سڑک کا شانہ بے بنائیں تھا نا مرچی دشمن وسا آسان بتتا تھا کہ دشمن مارا بلڈوز ایزی کو تھی مرچی راہ بند جستے نا راہ دشمن ہوتا سختے کے توکا پتری دمگانی توکا کے برو کسیا قتل عام بکا ایون مرچی راہ بند وش نہیں کہ دشمن نیچے ظلم کرنے گئے اگر یہ راہ بند وش بوتے تھا یہ دشمن مارا باقاعدہ زمین نہ مارا مٹائن تھا مئی نسل کشی شانہ پورا 99.9% کو تھا انی شانہ جستے نا چوشانہ راہ نہ رہ سکیں ایک کو سرا جو قربانی دیا گیا میں فریڈم فائٹر شاید نہ جواب دیا گیا وہ میں ماں تیسرا سنبتی ذمہ داری سمجھا چاہے بانک نائلہ قادری بھی تھے چاہے خان سلیمان داؤد جان بھی چاہے نوابزادہ عربیار مری بھی نوابزادہ برہمداغ بگٹی بھی یا سردار اختر جان مینگل بھی اختلاف ماہر بکنے لیکن ماں کسی برائی سخن مکش ہوتی دپا چکے ماں بگشی کے چشا اچھا تو اگر چار دگی قوم نشتہ دگی زبان والا آئنا تو یک منٹ تو آئنا سہارا ہی رسی کے آؤ شاہ واقعی یہ ادھر یہ اس پیسے تو کہیں بیگ ہے ماں بکنے باندھا بانک مارنگے بارے ہو کچھ تو ماں ہمیشہ یہ چیزیں خیال داری باز بکنے ماں تیسرا لازم سمجھے ماں شمار سے بھی ہمیں 10 بندی کیا
मैं होती बलोच जो असते ना स्पेस भी लगायनो का ये भी रिस्पेक्ट बकने चाहिए ये भी जोद है किस्सा है स्पेस जनक भी जोद है किस्सा है कि हर रोज बलोच गाएगा होती गप्पा जनक होती कौम है गप्पा जनक होती कौम है सारा जो अट्रॉसिटीज बह गया आए ना याद करने गया आए ना दुनिया है गुशा गया तो ये भी जरा लाजिम है मती सरा मतलब लाजिम समझा मां शुमार ची भी हमें दसबंदी के ना मां कसी अच्छे इख्तलाफ एर कने मां इख्तलाफ एर बिकने नजरियाती एर बिकने लेकिन ये पर्सनल शख्सियत है सर ये मां जस्ट ना मट स्लैंगिंग बिकने ये इज नॉट वर्थ इट मिन्नतवार सर थैंक यू جي بلوچستاني قاب بيجيني ما كمون جي قبشن من أتوار bichare ani lati gab sangata jana dursi gab bajayan tine janage dursi gab bajayana mardum sangate gappa biziri to agar dah gappa jata to yak gappi bizir ami yakki gappa sara amal beka तो जरूरी दोस्त है गप्पा ये तो जीरे यक्की गप्पा अमा तो जो गप तर शेयर लग गए यानी मना या गप्पी मना बाज शीन बितना कमो माँ ये आगा माँ मिसाल तौर पर अन्नी माँ ये मर्द गुमा कमो दो बाबा गुशी के मैं सरदारा में शी कुताना चलो माँ आ यलद दे माँ लंकोक चस्कना का आसानी सरदार चीज मीज ना माँ अन्नी जायद ची कन गए माँ हम बलूची है ना माँ percaya sa lang kuchas kan gaya man jen chi kan gaya ma ये चीज होती का बेचारा ना आया अच्छी कुत्ता ना कुत्ता तो कुत्ता या आया दाता ना दाता तो कुत्ता चलो माँ पगरक भी जाना नहीं माँ पगरक ना जाना नहीं चीजें का जब आया दाता हूँ पब बिगराने ना गुड मनी गुड अमल हमी भी माँ पब बिगराने मनी अमल ही मभी कि माँ सा lang kuchas को तो पर्चे दाता नी ई अंची दाती चीज अस्ता के बलूच डायरेक्ट अटैक सरा होते ना मर्दुमनी ಈಡ್ ಜನಗೆ ಸರ್ ಅವತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಆಸಾನಿ ಕಾರಿ ಸಕ್ಕೆ ಆಸಾನಿ ಕಾರಿ अटैक कनक मर्दुम सर अगर अन्य बलूचिस्तानी सर में अटैक करने की भी मैं सक बाज अटैक कुछ कराने बलेची मन मन मनी मनी ची कारी शर्बी के बलूचिस्तानी सर अटैक बिकना मनी ची कारी शर्बी मां कुजाम तो रम खान पैदा मां अगा मना कार शरकन गी मन चारा के बलूचिस्तानी तो का ची अराबी मामा अराबी आकाश बलूचिस्तानी तो ये अराबी हस्ती ये अराबी होती काश नॉर्मली का होता रहा कसी अर्चिक संगति दखेती बाहरी संगत ये ब्रात बेबानी की यकदस बेबा कुजाम तरीके पाकिस्तान वड़ किस्सा कारगे कि मैं चतो ईशान जंग यकदमी गुमन जंग बेपर मायना किच्चो साली किच्चो टीमी चार या सै सियासी पार्टियां यकदमी गुमन इख्तिलाफ दार गाया किच्चो टीमी किच्चो वक्ती ची बुनियाद चिया वजुवात चिया magan lota masle halla bekashan shiga halla kasht kana bale ama halle nakashig वजह जन चाहिए हल नकाशी वजह लंकोक चिस्कन गई आगा हल बेकशक लूटी है मिसाल तौर पर मंगशा के डॉक्टर नसीमी अन्य जैसे बीएनए में सदर चीनी या वह हेर बिहार मरी या वह ब्रामदगी या वह नायला कादरी या वह खानी जैसे कि ई दोस्तें अंतु का ची इख्तिलाफात यकदमी गुमना मिल लगाया बुनियाद चियां नजरियातियां या खालिफा यकदमी गुमा या नमन यकदमी गा या वो मस्तरिया नदियां यकदमी गा आपशी मा मस्तर बुबा ची बुनियाद शनी मन लुटा हमी चीजा बेजाना शनी यकदमी की गुमा इख्तिलाफात ची मन इनगा तक इंचो टेमा तक माशन इख्तिलाफात शनी से सरपत नबीतगी पर्चा के शाना उसकी लंकुक चस्कुताना यकदमी की सरा या शनी जहले संगता यकदमी से लंकुक चस्कुता आगा ये जहल संगत ब्याह यकदमी के हम इख्तिलाफात गार बेकना ओ हल ये देमा बुरुआ एक प्रोजेक्ट दे यानी زاجان एक सभी तो का एक शहर जी يا जी كبري कोई ما مثالي ده بشار دو براتا دوين برات या चार برات या पंच برات पंचम برات شاني مالي بوزيشن شرني يك براتي فكر كان بنا هني
ديمي من زانا مني ديمي براتا هم نيستي ما برون اي كرا همي بقرا بغنندم بغري وان كمانا نيستي وآیا وات نیستی آیا من تکلیف دیگ بان آوتی دلا چی فکر که آپ دا دومی برات کرا روتی دومی برات اسیمی برات کرا روتی راس ای دراهی نا اتفاقی بچار مثلا ایک مثال دیں عربان پیمی یا خلیجی ملکی عربان پیمی نا اتفاقی قوم دنیای تو کنے بیتا ہر واحد آپ کا دگر جنگ بیتا گا اما حبری ہستی کند مستی لعنت برکم دستی مشما پیسر چیشیا که مشما را فیزیکل جنوساید بکنه مشمی محلوکا هنچو روڑان سرا بکشن چکان بیگوها کنه ماتا بگری وائنه روڑان سرا بیارن ایشا مشما را اکنومیکل جنوساید کتا سسٹم اکنومیکلی یا اقتصادی معاشیاتی سسٹم کے بلوچ ایک طبیعی نیچرلی ہستے خدایا داتا ایشانا ای گجر ببین پنجابی ببین آیانا ای چه بلوچان کرا پچ کبتا یعنی تو منی برات زاهد من هر واد منی هر واد منی دلتی وستا بسوچی بل وحدی که من کسگنی مگا چاراک من کرا نی موتی دلاک شیار من بران زاهد کرا من زاهد دوتا زاهد طبیعت شرنے زاهد کمک لوٹی من نتونا یا کمک کنا ولو من پچی بران همی دعای وانا وتی دلاک که اللہ آئیے شفا بدن آئیے کار شر ببن اللہ آئیے کامیاب بکن بلے ای ور کہ مشما گپ جنی ڈاکٹر نائلہ ہیر بیار میری ڈاکٹر نسیم اللہ نظر بشیر زیب خان آف کلات فلانی 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 رس مشمارا اما بنیادی مسئلہ چارک لوٹی مابشم بلوچ قوم میں پیمی قوم پرست بلوچ قوم میں پیمی دوست وتی قوم دوست دارد تو زاهد جان تو برو فور ایگزامپل یک دنیای آخری کنده او ده تو اگر یک بلوچی چوکی جنینی مردینی پیرمردی کسی تو بگنده اصلا بلوچانی دی این ای هنچو یکین وڑے کہ تی خون جوش جان تی خون وشیت میارز ای زاهده ما بگنده شیئے من دستان بگیرم من شیئے دستان بچوکا ایک ترگیں انڈیا ہر کنڈیا بھی من دل بشیاری ایک کمک بکن یشا دوست بدار لاکو شوانا کا دلا بدار بلے ہستی کند مستی مشما بلوچ قوم درا تیسر چیشیا کہ مشما کلچرل جنوسائڈ ببین ہسٹوریکل جنوسائڈ ببین فزیکل جنوسائڈ ببین مشما را اشانہ اکنومیکل جنوسائڈ کتا زمانہ کی مہر وفایت اللہ کشوانا قدیمی مردم لاپ داتا ہوشتری گونا شتگا من یک فلانا دیر سیادی فلانا میتگی شتا مائی ترا مہمان بیتا ای چارتا دست چکتگا گپرا پشکتا نشتگا کجا ہے یہاں مہر و دوستی مردم گیش نبی ہوتی میتگا ہوتی سیادا ہوتی ہمسائے گا کمک کتنکا تو گپ جنے اتحاد ہے بلوچان تو کا بلوچ قوم وسطہ رون دا جان دا سائے دا ہوتی ملکہ سائے دا بل درو مشورہ جتا ہمشی پالیسی گجرانی پنجابیانی اشانہ شد بدار شان شد با شان متحد نبا شان شد با شان یجاہ نبا قدا ہم اشما شر ہیں قدا ہم اشما متحد ہیں قدا ہم اشما یجاہ ہیں یہ دیگر قومان پیما نہیں ہمیں عرب ورچر ای عرب وستا رولز رائسی دیم دا آئی وستا ایک زمین ٹوکری پا بحاضی دی آئی وستا بلڈنگی ہڈ کا پیار ہے محبت ہے اتحاد ہے یجائیں کندگی خوشحالی خیر منتوار جی شما گپان جاری کنے کنے میں شہزاد رہا ہوں جہاں پتہ قائم بکتا
Kamash to Kas Maro. Gappan, Kas Gappan है. اوكي اوكي انت और اوكي ما Nana Kas Gappan. mana pahil ka ni malambay ko bal happy Na lamba ne गप हमेशा ना बलुस्तानी गप हमेशा ना गप तो होती जागे बजाय होती गप के यानी जैसे कि अगर मैं कर अमकारा मैं गोमा संगत अरबा जे दिगे कोमा इशानी मन नफसिया चारता इस हाल सरा दरका डलनी मुल्का रवाना तररा गुड़ा मां चु बाज नंदा इशानी गुम बाज गप मप जनगु गुड़ा मकशिश में जिंदगी चतो और इसमें नाकुजत कन गुमा इसमें सियादन गुमा इसमें मर्दमन गुमा उसी द्रो एक दुमी गुमा खुश ज्यादातर ذاتی ama yak dumi guma kammo çizi ana çizi ya ذاتی hesap to ka ya rade बाकी चीज खुश पर्ची अदन चिया के ईशानी दूसरी चीज सहूलत दाते हैं गवर्नमेंट हुकूमत मुल्कानी बादशाह सहूलत दाते हैं ईशानी अस्पताल जैसे फ्री हैं ईशानी स्कूल फ्री हैं ईशानी लोग मुफ्त रसीते चीजें जरजीरन थे बाकी मुफ्त रसीते मिसाल तौर पर ईशानी जिंदगी जो मस्तरी में मसले हैं हाँ हल ना ओशानी मस्तरी जेड़ा जन ची ईशानी मरिता के माँ सालसरा कुजा मुल्का बेहतर रही मस्तरी जेड़े ईशानी कुजा मुल्का बुरी बेहतर रही यानी के साल शुरू भी हाँ देम साल तो कुजा मुल्क करो तारेगा उसी मामशी सोचेगा ही और मैं कुजा मुल्का बुरी बेहतर रही ना यानी के मैं जेड़ा बाज सक बाज मैं जेड़ा ना माँ अगर यक मर्द में कह रहे हैं 10 मर्दों में ये वाह Dahmadu. Oti maat pita ni pacha ki government anchu kutga oti maat pita भी जार नदियां pacha government आइन वास्ता पेंशन चालू कुता आइन वास्ता चाहिए आज सहूलत दाते government आइन मात पित कि आइनी पेंशन चालू है जब तक जिंदगी में पेंशन मिल लेगा आइया आइए तो चौका नहीं भी जरूरत नहीं कि मैं चौक बयान भी आमी इधर एक केस ही बिटगा एक कुतगा के అదాల్తొస్తే కేసుకుది చొక్కసర చొక్ బేతే మాయసర మన zarбеда çok bete mana maestra zarbida gura jajja uste tara uzar hasti ya ushen pada bi bete man zarbe waja chi waja amshi kimo chokka nagendam nae men ker समझाएगी ना कि नए मनकर बस बे थे केस कुते बस मन चोक मनकर बस चु बे में चक्कर बिजा बिदा कि मायसर मन कमो जार बिदंगु ताकि गवर्नमेंट हिसाब से चोक के मायसर एक दिन माता पिता चारी के जारी दंते नि मकसद हमशी के ई मकसद केस यानी मेकर जंजाल मेकर मुसीबत सकबाजा पर्चे के माँ मैं मुल्क में दस्ता नहीं दूसरी चीज गो नंगू ना तरा नहीं महाबारी hakam जब मुल्क दस्ता भी वो अभी शर्रे मर्दमन दस्ता भी वो मुल्क का शहर बिचला है ना देमथरा शर्रे चीजें बिकते ना नहीं अन्य हालतों को मैं सोच गया कि सख्त तकलीफ है मैं बलोच को सख्त यानी कि माली हवाले सख्त तकलीफ है सख्त बेअंदाजा तकलीफ है कि अंचु तकलीफ है कि कसिए इलाज ये जर्दुई बीमारी इलाज खुद नका या अपेंडिक्स बीमारी इलाज खुद नका ताकि मेरी या मर्दुम ये वो नॉर्मल बीमारी नहीं इलाज है नॉर्मल यानी कि एकदम एकदम यानी कि अर्च इदा इदा कसानी कसानी क्लिनिक में इलाज खाना ना यानी कि ईशानियों में मोहताज हैं ये चीज़ें इलाजों में मोहताज हैं आए बल्कि अगर गुर्दे गिफ्तगी या कैंसर गिफ्तगी या दगी चीज़ें गिफ्तगी या बलाएं बीमारी गिफ्ट आ सेठ का कसानी बीमारियां इलाज में कुछ न खाना गई होती का को बलुस्तानी है कि हमारा माशी हवाले ऐसा नहीं जाता ना माशी हवाले जाना को हमेशा अभी ना कि मना जब माँ होती चौका वारा दात नकन गया माँ वो होती ब्रात चौका तो चारा मैं जब पहला वैसे वो होती चौका चारा ना रंधा में ब्रात चौका चारा ना जबकि मुझे चौका रस गाने में ब्रात चौका तो चारा mau wati chokka asa ni man jok barabar ba nimma brat chokkar wa charangu na brat chok barabar ba nimma ro siad yut chara nimma darkan balucha chara na ni mara sak bi अंदाजा जनक बित्ती ma mashi hawale to ka o ishan chala ishan sistema ishani
اما شینت حساب تو کا سسٹم تو کا ہمارا کوشش گائیں ہمیں وڈا کنا گایا نا جی بلوچستانی جی منتوار ما كم دم آبوارت واتكا بچار دنیا تو کا مطلب گارنٹی دیا ہیچ قومی ہیچ راجی ایوڑ اتحاد متحد نہیں کہ چوک بلوچ قومی بلوچ قوم بلی ٹرائبل سسٹم تو کا ہنگا ہستی بل پدا ہاں ٹرائب ہاں قدگرہ دوستی بلی بلوچ قوم اگر شدی گے بل پدا ہاں قدگرہ گونی بلی بلوچ قوم ہر چھوڑے اختلافی ہے بل پدا ہاں قدگرہ گونی مقصد ابرشے کہ ماشما کل بلوچ یقین لوگ فرزند گو یقین جامگو شلوغا تو زاہد جان ہے یا ہر سنگتی بھی شما وطا ہمیں پوزیشن تو کا بل ہے کہ شما شت بازاری شما ایک بلوچ فیملی دی چنچ خوش بے تہمی میں تویٹ آنا گننا ایک بلوچی اگر یک کسانی میڈلی کہ کٹیت دنیا تو کا ہر بلوچی فقر کا چارمی بلوچ چو یعنی زانتکار چون یعنی چمپئن کجا شوت رسد نہیں یہ درو علامت اچھی ہے علامت دوستی ہے ایک محبت ہے حقادگرے ہم تپاکی ہے ہم حقادگرے وہ چیئے بیگ ہے مقصد ورشن کے مشما یجا ہے بل مشما را جاتا گش دشمنا سک جاتا نی مارا ای ہمی سنگت کے ہستا اسپیسانی تو کا ہمی برات کے ہستا شما ہمی مسئلہ حل کنے کوشش کنے تاجر بے کوشش کنے وطا پاورفول کنے علم تو کا یا مال تو کا تجارت تو کا یا سائنس تو کا وطا ہنچو گیما بیارے کہ بتونے دگا براتیا دگا اگر ڈاکٹری بے تو تی روے بلوچستانا یا وتی بلوچانا تو کمک کنے تو اگر سائنٹسٹ بے تو بلوچا کمک کنے ہر وڑی بلوچا کمک کنے تو تاجری بے بزنس مینی بے زانتکاری بزنس ایون ہمو کہ پاکستانی تو کا ہے پاکستانی منشیات بہا کنے گئے ہیں آئین سر بازیں پابندی ہے یہ آئیسائی بھی ایم آئی بھی یا اطلاعات بھی گجرانی آئین سر باز آئین چامیر ہیں کہ بلوچ قومہ وسطہ اسکول یارڈ مکنا بلوچ قومی وسطہ یک ایئرلائن یارڈ مکنا بلوچ قومی وسطہ یک بینک یارڈ مکنا اشوی سر پابندی باز ہے مشمار سک جاتگش بلی مشمار ہوشار بیگ لوٹی اگر تی دس ہچ نہ رسی تا سرمچاری کتنا بینا تو تی چوکانا اسکول دیم دے گئے وتی گاڑی تو کا نندارینا ہے نا برای مدرسی یا یونیورسٹی یا سرکنے تو سرمچاری ہے تو بلوچستان وسط مزنی کاری کنے گے تی ہر حرکت تھی بلوچستان وسط اکاؤنٹڈ یعنی اکاؤنٹ بھی تھی خیر یش جان دس بورز یش جان تو گپ جا منتور واجہ بلوچستانی ما کوانی چیزیں گپا جب وادی کے اسٹوڈنٹ ہوتے گا نا ما 1986 سے گپا چاہے میں ذہن ہے تو کا نظریاتی اختلافات ہمارے میں ہوتے گا چاہے ما وی ایس او ڈیس کے سرا نشتے گے نا ٹیبل ٹاک ہوتا ما بھی ہما باس کے ممبر ہوتے گا لیکن بعض انچے و معاملات ہوتے گا نا ہوتی اختلاف پیش پتا ما جنگ ما نکتے کی کدی بھی ما اختلاف پیش پتا اور اختلاف میں سمجھتا ہوں کہ منی اختلاف مسماوتی جو پوائنٹ ہے یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے یک دور یہ اتر بلوچستانی شمار چے باتیں سنگ شمار جوان بری شمار نزان منی عمر شمی عمر چیچر ڈفرنس یا بلے بہرحال وادی کے وی ایس او سرگرم بودتا نا ہوتی سیاست تو کا تو یک ٹرین میں بودتا کہ عمان آرمی جو ہے نا بھرتی پتا پسنی گوادر ماند تربتا پنجگورا ادا باقاعدہ اتکنے دا شاہ برتی پتا نا بلوچاں تو سنگتانی میں نظریاتی اختلاف یہی ہوتا کیا گوشتا کہ بلوچ برتی ما بھی انتے نا پتا منی پوائنٹ ایون ٹوڈے بھی منشوں آئیے تو منا کسیا قائل نہ کتا ہنگا تک ما وشا منا کسیا قائل نہ کتا ما اختلاف کتا مشتا نا بلوچ ایٹے ما یا برتی اگر موقع رسگے آبائدے بیتے آبائدے بلی اور ہوتی عظمت کا آئی دو چیز سکھے یک کہ یا تربیت رسی
دومی یہ معاشی حالت شربی سنگتا اختلاف ارکتا کہ اے پوائنٹ اس رکھ کے اے بلوچ ہمارا بھر گیا زفار اس رکھ زفاری قوم ہے آئیے گنا عمانی جیسے نا حکمران سلطان اختلاف ہے آما اختلاف ہے اسا بلوچہ استعمال کا ما یقین بتا کہ اچھا عرب ہمیشہ ہوتی سرزمین سرا ہوتی معاملہ ہمیشہ صحیح کنتے ہر پیم بھی کیا ہوتا جو نا ہوتی مسئلہ گار کنتے نا دوی منی اختلاف وجہ نہیں مشورہ کہ منی اختلاف وجہ چی ہوتا منی اختلاف وجہ ہی ہوتا مشتا سنگت یہ جو نا مئی بلوچ رہ گیا سلطان پوجا بڑھتی بہ گیا ادا مئی بلوچ مئی قوم کا جستے نا چاہے قوم مئی سندھ بلوچ سندھ کا نشتہ ڈیرہ غازی خان کا نشتہ یا مکران کا نشتہ خاران ہے کہیں بھی نشتہ کوئی بھی لسبیلیا نشتہ ہاں بلوچ یک ملوچ یک لوگت کا کار کا یت کا 4 براتوار یا 9 براتوار ورنتے یہ چمپا موت چمپاوت ما دیستا من اینیونا نندو گند کتا پدا ما ہم دیستا کہ اما بلوچ کے ادا بھرتی ہوتا وادی شتا یہ زر رہا تھا آئی ہوتی برات گوار درو واننتگا کراچی رہا تھا کوئٹے رہا تھا خوزدار رہا تھا اشتا ہے نا ونتا یہ اکے بلوچ ہوتی زندگی عمودہ جستے نا نظر کتا جن چکی یلدا تگا 20 سال بعد جب ریٹائر ہوتا اما ٹیما ذری ہم یارتگا ہوتی گریجویٹی فنڈ ہی یارتا پر آیا ہم ادا جائیدادی اتا دکانی اتا ادا شانام لاپ ہی داتا نا تو منی اختلاف ہمیں ہوتا کہ یہ مسکت آرمیت کا کمی بلوچ دشتہ بھرتی ہوتا یا مسکت یا باہر نیم آنگ وشتا یہ عظمت کو تھا یہ ذر رستا یہ سپورٹ داتا ہوتی خاندان پدا یہ لوگ ہے مقران لوگت کا ایک دور یا مشتا بتگا او دا پنکا نہ ہوتا او دا مردم پنکا جنے گیا وشے لوگ بنائے نہ گیا سانگ سور دے گیا ہوتی برات گوارانہ یہ منی وجہ اختلاف وجہ منی ہمیں ہوتا بدا ما بیستا بات سنگت تربتا چے کراچی آتے گا وانگا آئینہ ہچ کار نہ کرتا نہ آئینہ پارٹ ٹائم جاب کتا ماجر قومانی کما پٹھانانی کما کے کفی سے ابرو اننا آئینہ وانتا ہے انہیں کیا نا عیاشی بتا ہے آئین تو کا چیز دے بتنا تو دانے بیڈ ایپل زر جا گیا رسی ملی تے آئین تو کا درک ہے نی آئینہ بلا ونتا آئینہ ونتا چاہے نا ایک اسٹیٹس سے مل لیتا پدا ہمیں سلسلہ شروع کو دیما 88 یونائٹڈ اسٹیٹ یو ایس ایڈ ایک پروگرام یہ تھا یہ نام تھا بالاد پروجیکٹ بھی بلوچانی سے ایک فائدہ ہی تھا ایون بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نظریاتی اختلاف اتنا سخت نا مغربی دنیا ہے منا لیکن یک ٹیم بچا ماں فکر کرنے نا ماں وشے کے یار وعدے کے امریکہ وشے کے مارا تعلیم دا نا ماں امریکہ چوشے سپورٹر نہ بوتے گے لیکن وشے کے مارا تعلیم دا بھائی مرچی بھی شے نا مواز اس پیسانی نادر ہے گشتہ کہ ہندوستان اکرم ہمیشہ نقشتگی کے مارا بھائی تو لاجسٹک ہتھیار بدے ما دنیا دے ما گشے بیچے بھائی تو مارا اگر تو دیگ لوٹا بھائی مدد کرنے تو مارا دا ایجوکیشن کا مدد بکا بھائی بلوچ اسٹوڈنٹس نا جو ہے نا پاکستان ایجنسیز جیسے نا چیس کرنے گیا گار بیگا کرنے گیا ہمارا میوٹیلیٹڈ باڈیز دیا گیا ویرانیہ نے دور دے گیا نو شامل لوگ تک بجت گا نا ماں ہمیشہ پسرا بلوچ ماں ہمیشہ آواز داتا جار ہمیں جتا کہ مارا تعلیم بدائیں ماں تعلیم محتاج ہے زیادہ مارا یہ ملک چاہے وہی کشا ایران ہے چاہے یہ کشا پاکستان ہے ایشا ہمارا یک پیم جینوسائڈ نہ کرنے گیا ڈفرینٹ ویز ایشا ہمارا جینوسائڈ کرنے گیا یہ ہمارا منشیات دے گیا بلوچ کراچی ہے علاقے کا منشیات انچو عام ہے کہ تکلا چاکلیٹ پودنی باغ ہے بلوچ چاہے مقران ہے مغربی مقران ہے آئیے دماغے تو کا انچو ڈرگز باب گئے کہ تیگلا چوکے رو ادھر ڈنڈا گری تے بھی 5 روپیے چیزیں بدے 5 اسٹیشن تے ہمارے ایرانی تو منا چیزیں بدے یہ ہمارا یک نیم گیا نا دو نیم گیا چیشا ہمارا بچہ ہمارا جو ہمارا پورا پریس کرنے گیا 2 وزنے دیوارانی بچہ تو شانی دستہ بولتے یہ ہمارا بعض زمانہ پیسرا شا ہمارا ختم ہوتا تھا بولے یہ اسٹل کرنا گیا شانی پروسیس جاری ہے شاہ نوشتا تھا اشاوتی دہشت گردی کرنے گیا بلوچ اگینسٹ نا نہیں بلوچ توار جو ہستے نا ہمشے کہ مارا مئی دشمن دعا پتا اے مئی انچے دوئی دشمن انچے بے غیرتا کہ اشا جو ہستے نا زار دنیا دے ما زار بیا میرا توکا چشا سازباز کنا اور بیا شانی جاسوس اے مئی مزنے دشمنا اے مئی قوم ہے جو ہستے نا قتالت کا شانی مزنے دستے کسے مارا نگوشی کے ملا مرچی بچا
واجہ خدا یہ جو پاکستانی ملیاں چاہے ایرانی ملیاں یہ اما کافران ہے جب ماں اما ٹیما بعض کتاب ونتگا اسلامی شان تو کا ہمارا بوللا ان کا لکھتا کہ واجہ خدا جو ہے نا پیسرا جہنم شانہ رادنتے ماں شانی حرکتانا یہ مرچا حرکتاں پروو کرنے کا تو بچہ کے نام ہے ملا تقی عثمانی آئی چیخی جو پاکستان کے آئین سے اختلاف کرتا ہے وہ خارج الاسلام ہے بڑے چینا تو اسلام شان ہوتی جو ہے نا لوگ لونڈی بنائیں تھا ہوتی پتہ میراث بنائیں تھا نا شاہ اسلام آما اور چابی جانتے کہ بھئی تو مرچی فتوی جاری بکا کہ بھئی یہ خارج ہے اسلام سے نا شانی ہوتی اوقات اچ نہ یہ بابتگے نہ یہ واجہ خدا ہمارا شانہ پیش دار ہے کہ شانی اصل چہرہ نہیں بے نقاب ہے یہ نہ کہ صرف بلوچ ہے دیما بلکہ واجہ خدا شانی ذلیل کو تب نہیں ہوتی ہم زبانانی تو کا ہوتی قومانی تو کبھی یہ دہشت گرد ملک کے حیثیت تو مرچی بتا شی مرچی 27th امینڈمنٹ کا چونے پاور ہوتا یہ ایک انچے قوم ہے انچے بے شرمے قوم بنتا نہیں ماں پراؤڈلی رایا جب میں رہا میں ایک دیوان یا نندا نا ماں پراؤڈ ہے سر ہوتی سارا چیز کرنا کہ میں بلوچ فریڈم فائٹرز میں بلوچ پولیٹیشنز مئی ایگزائلڈ لیڈر نو میٹر ہو ہے ہر کس ہوتی زندگی وقت پورے ڈیووٹ کو تگی ہوتا بلوچ قوم ہے وسا تو آبر کرنے گا ہمارا باعد ہے نہیں ماوتی بلوچ ہے وسا جیسے نا اسپیسی بھی ہر چیز بھی موتی معاملات مصر جو مظالم بہ گئے مصر جو ظلم بہ گئے چاہے کراچی اچھے بغیر چاہے سندھ انٹیریئر سندھ ڈیرہ غازی خان ٹو تفتان تک نوبندیان تک زرنش تک ہر جگہ ماں بلوچ سر جو ظلم بھی میں یہ باقاعدہ اسپیسانہ بیار ہے یہ جار بجنے میں یک لیڈ ماں شمید میں خبر ہی کرنا یہ نہیں کہ میں ایگزیجریشن ہے بنیاد اس طریقہ میں ایک بلوچ لیڈر یا ایک عمودہ میں نشتہ ہو تو امریکہ میں دما زا بدی کوئی ہے نا حالانکہ ماں یہ سیاسی ورکر نہیں تھا ماں بلوچ سردار ہے نا مثال ہے کوئی بھی ماں نام نہ گنا لیکن منا بد لگ گیا میں یہ کو بھی اپنا منہ سنبھالو نا کیونکہ شی شمی سردار ہے شان یہ کتا وہ ہے نا ارچی کتا مئی گنا کتا مئی سردار آئے پاکستانی چودھری خان نشانی پہ بے غیرت نہ بودتے گا آئے نا ہوتی قوم ات کا جستے نا جنینا نے ذرا ظلم نہ کتا سمجھتے نا آئے نا کدی دیکھیے قومان کا منع یاد ہے نواب شہید نواب اکبر خان بگٹی ایک بیان ہے بعض زمانہ اشتاد پنچ ٹیمائیہ دات کہ مری ہے ہمیں ایبٹ آباد سرا یک ایک جنین کوہانی سرا جو ہے نا ننگئی بتا ناچائنتے کی بے بخش ماں ولگر ورڈ یوز کو آئیے عمودہ ناچانتا نواب صاحب جو ہے نا شہید نواب اکبر بگٹی ہے یہ بیان اخبار کا ہے کہ ہم ایسے بے غیرت سردار یا ایسے خان نہیں ہے جو ملک کی عورتوں کو پہاڑوں پر ننگے نچواتے ہیں یہ باقاعدہ حد کی نیوز ہے تو ماوتی سردارہ نے وہ جو ہمیں جو پراؤڈ کرنا کہ مئی سردار بھی ہیں مئی بی ایس او چیئرمین بودتا جو ہے موجودہ چیئرمین ہے آئینہ تو شما بچار آئین اختلاف یستا لیکن سیاسی اختلاف ہیں کدی جنے زالبول اسرا ظلم لگتا یا زاو بد لگتا گیا یہ سرا انچے ظلم لگتے گئے کہ یہ علاقہ کا ذلیل ہے کتا اے پراؤڈ کا نام یہ چیز جانتے ہے کہ ماں اے جو نامدار سردار اے ماشانی قوم ہے جستے نا جز ہے تو ایشانی جگہ ماں میں جگہ وشو منا دیکھیے کوئی سرداران چاہیے کدی لالچ بھی نہ ہے لیکن میں یہ سمجھا کہ بھئی کرزن تھے آ ریسپیکٹ کرزن تھے ماں میں جگہ وشو منا نظریاتی اختلافات ہزار بھی بلے آئی اسٹل ریسپیکٹ دیم منتوار سنگت ما باز زبر پرت منتوار بشام دعاتك كتب ورزا بدأ شده جهلا منتر بدأ ريكوست تيم دات خير منتوار يشجان تبقى واشتن بازا جان تو قبجة من نزان من توار بيدا كيانا توار پیدا کن تی برستانی منتوار ببخش واجه برستانی ما غلطی سره ولی نزدن چطور کو یاد کا ولا عاد كده غلطي سره مشكلة چیزی بوش ما یار چه بوشنو سرداری خلافه گپ بزنه یا سرداری تعریف توصیف پر کنه هيك اتحاد باري قبجان چه بريك بلوچ قوم يا جال بلوچ کو وہ اجا گئے دیکھ بلوچ کو شو اجا گئے کنے جي منتوار ما مي چیزا وشگاهم بله لاتي سنگت بشيت نه چونه
نا تو من براته تو بلوچيه تو كجا ملاكاش تعلق داره ما دقي لاكيه چيه من تو براته مرجي اجاگا نشتگے ہم تو ہم کو پگے منی درد تو محسوس کرنے تی درد ہم محسوس کرنا تی درد ترى منا توري منی درد ترى توري دقي اتفاقی چیه صحیح شيء والله ياك راني باور کنم یک جا شتا بلوچ فامیلی مندی مچتون کوش بیتا او دنیا یک کندا بلوچ فامیلی اهم قوتي سريقة او ولوچی گدا بازار تو کترک من دل زنچو خوش بی باگ بی اگه تو دی گپا بجا چی بشه تو باره ما منی توار صاحب آئے گی مانا اینڈ پری جتا نا ہمارا ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا جو تی رکشان براتے گپے کو کہ وہ کہر وتی قوم تو جو دا لگی باقی دمی ایک منتر گپے کو سا وہ حالات صحیح نہیں ہے نا یک تو وطرہ تو قبر ہے نا بلوچ قوم رکھے میں سرائے تو زیادتی ہستوں محرومیت ہستوں بلی دمی بعض قوم نا ಅವನ ಶರಮ್ನೆ ವಾಜ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನಿ ಅಂಚಂಚೆ ಗಪ್ ಕನ ನ ಸಜೆ ಉಮರ್ को आदिन था वो ड्यूटी तो का सरकारी ड्यूटी तो का तो मारा चीज हर चीज उर्तगम लू काया गुशा के यार ये चीज़ों को क्या हो गया है मतलब मिसाल के तौर पर एक होटल है या एक जगह है एक बिजनेस है तबाह है ना आइसरा गप कना ना आइसरा गप कना गुना हम वरी इस्लामी चीज़ का कारण कि ये मर्दुम शहर न कुत्ता पमिश्का मर्दुम मसरा जाबियत चीज़ियत वो माँ मनी ते तो का एक आदत है नोकी ने अत्ता कि माँ डायरेक्ट मर्दुमा ने दपे सरा कना माँ उसे माँ ये चीज़ा नचा रही कि अवती कारोबार जो है तबाह बे गए मर्दुमा ने तरह चाहो ना कारोबार चूं चली मर्दुमा ने किसी का पैसा हस्त ना मर्दुम बेनजीरी पैसा नहीं पूछता बड़े चीज़ा नहीं पूछता वामा नहीं पूछता बैंक नहीं था आवती कर्जा नहीं पूछता कुआरा जलीला शुमार हमें चीज़ ज़ाहिर न भी मोर्ची पीरे मरते यार मगो बारे पंजाब की या चीज़ या दिगो जाते हो आई जनिक आई ओरी असतं ना कागज मागज गोनत ना मगो तू पिचार तवत नम पेसरा नौकरी अब तगे ಈಸಿಲಿ ಲಗತ್ತಗೆ ನೂ ತವತ್ರಿ ಚುಕ್ಕರ ಜನಕಾರ ನೌಕರಿಯ लगाएनगे चे मुश्किल नहीं तो का तरह एहसास नहीं कि मुल्क हालत चोन गुना आई ना मनी कप्पार सरपत बु मना खुशी हाँ मोना मना मैं मशवरा गिर कि पिलाना जगह नौकरी अतगा इदा अतगा ना तो चीज आने ऐसी बारियन पुना मारा गो के जो बदल के टीचिंग नौकरी है जिसे ने प्राइवेटाइज ना मगो बाबा प्राइवेटाइज भी नो हमा पौड़ा नजूर हमर तुम तो ये मनी गप मुताबिक खैर टॉपिक के मुताबिक नहीं मगर मान कुछ कि मालूम करना ना हमें चीज राज नजर इनको को मेरा वती को मेरा पता भी हमें चीज खबर है शऊर है कि भाई ये रियासत तो का पहले से मेरू मेर बुत का और दुमी कौम दो से हंचे कौम जो हमारी वास्ते ये रियासत टाइम था जैसा कि पंजाबी पेसरा पेरा बंगाली बुत और दुमी हमें माजर कम्युनिटी और हंगई माजर कम्युनिटी यार अंचो जो ना जलील ख्वार है कि कस कसी दपाचे कोशिश किया ना कुछ यार कि इंडिया हमला पे ना कि जान पुछटी हम गलती बुता हम चीज़ बुता ये बुता मगर हमें एहसास न ना 77 साल शुमाय तो वरगे चरगे चुक पैदा कोता छी वदी बनाए था शार बनाए था चीज़ बनाए था शुमार हमें एहसास न बुता कि इस तरह शुमा में गलती कोता यक फ़ायदा है शुमा ज़रूरत है इदा चे रियासत चे ना चीज़ बुतगे नू शुमार पशोमानी अगिता नू शुमा कहे कि मजहब गप्पा कने नू शुमा कहे कि हमारे कुरान सही नहीं नू शुमा कहे उसे कि हमारे अमाल सही नहीं नू शुमा कहे उसे चीज़ कने शुमा दिगो मर्दुम आना चाह रहे कि हाँ चिको जुल्मतों का बदगा अवती दिगो दुमी कोम बलोच बीबी फक्तून बीबी आवानी वास्ते शुमा कदी भी गप न कुता मर्ची नू शुमारा मरगा जता नू कहे कि चीज़ कने मोर्चे में तकी उस्मानी साहब गुस्ता के बरात गप्पा है ना हमेशा एक के में ट्वीट दाता के नाम चे वो जो तरमीम खुदा शरा मतलब मनना ना कि हमें दिलासा देगो वसा को तगी कि बांधा के ना हमें मालूम मारा भी मकोशा के तो भी ना वती मुकम्मल तौर पर स्टेबलिश मर्दुम वो सजन दुनिया जानते हैं इशाना मदरसा अर्ड कनग चीज़ कनग हमें कार कनग
دنیا کو قومانہ جو سے نا مذہبت ہارگ لوٹ خیر نو ہمیں ہینڈ تو کا اچھے سے حرکت بے ہیں اچھے سے واقعات بے ہیں اچھے سے چیز بے ہیں باقی ایسے کہ انچے ہمیں واقعات تھا نہیں ہمیں چیزاں نہیں تو کا نا ہمارا شعور بہت موت آٹومیٹکلی ملے تھا بلوچ قوم ہمارا بلوچ چکا رہا وطمہ وط آٹومیٹکلی ملتا اور ہمیں بلوچ قوم ہے چیزا کے باوجود سندھی قوما بھی دستا سندھی قوم بھی ہمیں چیز تو کا نا پیسہ سندھی قوم ہمیں چیز سوچتا بھی نا نو ہر قوم بلوچ نہ دستا کہ ماجر بھی دگو قوم بھی ہیں یار دیکھا ہاں وہ جانا دے گئے اور جوت کن گئے ارے ماں اما چیوا وڑا پنجابی وڑا نا نشتے کا انتظار کہ میں دشمن بس کالی انڈیا دو کس میں خیر منی باز گپ باز دور شتا جو کیسے برات گپ کا یہ منی ہوتی نظریاتی گپاں ہوتی چیزاں نہیں چیواں روز مرہ ہے چیز بیان دھماکے تو کا کہاں منوشن کے کسے سرپت بھی مبھی مگر ایک دو کا پینچے بئی کہ کسی دھماکہ لگ گی واجہ بلوچستان محنت وارم Ti minnet war eke. Yashant Mike Tigum. थैंक यू संगत एक है ये चीज तो नोट को था ना ये कि पाकिस्तान है जो अवाम है ना शान रिसर्च हाक असते हाक बराबर शान हिच रिसर्च नसते ना पॉलिटिकल साइंस है तो का ना हिच चीज देते का शान हाल नहीं इधर तक पुजता ना तो एक गप को इसी हमारा रोज बुझदारा वादे के अगर अर्थक्वेक के सैलाब के ना ये नज़ाना कि ये मुल्क का ये पॉलिटिकल सिस्टम इधर जो ब्यूरोक्रेसी है और इधर जो आर्मी है जो टेररिस्ट आर्मी पाकिस्तान है इसी छिपे में इस डिज़ाइन को था इसी असर कम में भी न रो शानी दिमाग सीधा रहो कहीं में अमल करने भाई शानी जो इस्लाम है ना माँ शानी इस्लाम अच्छे ज़्यादा माशा तो यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान ने आउदा जो का मुसलमान निश्चित का एक परसेंट है हाय मोशा ज़्यादा ईमानदार है शान से ईशा बकौल अर्दशेर कावस जी जो एक्टिव डाउन है आर्टिकल लिखती की ना आइया एक लाइन मैंने याद है तो ये आर्टिकल है गुश्ता कि मुल्क के का कमाल है ये बचा कि मर्दम कस्टमर कार्य एयरपोर्ट कार्य सी पोर्ट कार्य ईशा अमित चो रिश्वत और मालो चुशे बनाए मजने मजने माड़ी बनाए ना शपथा बुरजा चेल हाजा मिन फजली रब्बी ये वाजा उदाय जैसे ना फजल और रहमत आची मना मिल लेता अब ती हरकताना नचारी या सोसाइटी का पता चम बंदे आए नहीं आम नचारा के ये मर्द जैसे ना चाहे इवन दो रोजाना के इसी चे जैसे ना किरदार है मर्द में शाना ना पॉलिटिक्स से सर रिसर्च है शाना ना मजहब से रिसर्च है तो पूरा मिडल ईस्ट यांचे बेवकूफ़ी और जाहिल है ना माशाना कदी कदी जोश का ना बाकायदा माशाना जोश का ना माशाना जिंदगी कार हमको था माशा ये जो है तुम लोगों ने जेड़ा उठाया है ये मसला कि पंजाब के अंदर जो उन लोगों को तुम लोगों ने जो है मुस्लिम स्टेटस उन लोगों का तुम लोगों ने ले लिया अब तुम बताओ कि तुम्हारे ये जो अहमदी मुसलमान हैं ये सऊदी अरब में भी जाते हैं ये हज भी करते हैं सब करते हैं इस मसले से सऊदी अरब क्यों पॉइंट को रेज नहीं करता है कि भाई ये तुम लोग मुसलमान नहीं है यहाँ पर मत आओ तो ये जैसे ना शानी इस्लाम भी होता दिखे पैमे शानी मुल्ला भी दिखे पैमा इधर जिहादियाँ ये मा वेज वार है तो का शाना जर दुरता शाना माल वार था शाना था ये शाना मर्ची तक शऊर ने सियासी कि अफगानिस्तान है तो का जो अगर रेफ्यूजीज जाते हैं पाकिस्तान इंडिया या सऊदी अरेबिया इश्तगा आया ना यूनाइटेड नेशन आया ना कैरिंग को था शान होती किससे का जो जर न था ये अमा कौम है ये पंजाब की फौज के शान माल जर्रे सा शान नाम नहीं मिर्सरी आर्मियत का दुनिया लिस्टत का हर कसा बाड़े जीरगी फौज आशिया रखा है हमारा भाई 25,000 लूटी 10,000 लूटी शानी जो जैसे ना स्टेटस बनता नहीं एक सिक्योरिटी जो चेने नबी गार्ड है ये सिक्योरिटी गार्ड है शान निशानी जोर अली नहीं मजलूमा नहीं सरा बलूचिस्तान है तो का खैबर पख्तूनख्वा है तो का गिलगित है तो का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर है का ये हमारे सिंध का करंती जुल्म निशानी जुल्म शानी 10 तमदर थी निशा वरगा नहीं चप्पल वरगा नहीं बलूचिस्तान नी दिगरानी तो स्पेसा बुरो भी ना
نیا باقاعدہ طور پر مل کے نا آیا نا سبق بدھ کے نقشہ کی بلوچستان پاکستان بلوچستان از دا پارٹ آف پاکستان اترکشی بلوچستان الگ ہے اس کو چھوڑو نی انی پنجابی پوڈ کاسٹ جو کنا گیا نا کیا ہوتا ہے وہ بک سیٹ کا لکھا گیا کہ ادھر ڈھونگی ہوتا تو شاہ کدی جس بھی کبھی خان آف قلات واجہ جستنا کرے سائن کو تیشی ٹریٹی کوئی بھی انیکسیشن ہے ویسا پھر یہ کون سا قانون تھا کہ بھی خان آف قلات صاحب نے جو ہے نا وہ سائن کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ انیکسیشن کرتے ہیں ہم آپ کے پارٹ آف پاکستان رہتے ہیں اور جس طرح مرکز کے پاس صرف 4 چیزیں ہوں گے کرنسی خارجہ پالیسی دفاع اور مواصلات تو اس کے بعد آپ لوگوں نے خان آف قلات کو جیل میں کیوں ڈالا اس کو بند قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنی پڑی خان عبد الکریم خان بابو عبد الکریم چیشتا ماؤنٹین دسرا بابو نوروز خان چیا ماؤنٹین رشتہ یہ تو تم لوگ یہ سوال کا جواب دے دو ہمیں ہم مطمئن ہو جائیں تو اشانی کوئی ریسرچ نیس تھے شمانی اشان صرف شان ہمیں مطالعہ پاکستان نے جو شاہ واننت گئے یہ ہمیں مطالعہ پاکستان ہے ریٹاپیکیشن منودی پروفیسر خدا بخش بلوچ یاد کے آئی ایس این سائنس کالج کراچی ہے وہاں لیکچرار ہی ہوتا اگشی جب معاہدہ مطالعہ پاکستان ونتا انچو یہ واجہ صدیق آزاد اپنا گشتہ کہ جواجی کی لیکچر خلاص ہوتا ہے اس لیے جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ سب جھوٹ ہے لیکن نا یہ سچ نہیں ہے لیکن تم لوگ کو لکھنا یہی ہے تو یہ قوم جس نا یہ مرچی 71 شاہ بنگلہ دیش شاہ نیچے رول بتا یہ ایون شاہ بھی فرگاٹ کو تھا شاہ بھی نظانا کہ شاہ بنگالی نے چونے سلوک کو تھا شاہ بلوچانے کو انی نا یہ انی جس کا ننتے کدی کدی بی ایل اے نیا تنظیم ہے تو بی ایل اے تو 48 میں تو بنا تھا جب پاکستان نے جو ہے نا اٹیک کیا اس پر بی ایل اے تو وہی ہے ہمارے جو ہے نا یہ ہمارے نوجوان ابھی نئے ہیں بی ایل اے بی ایل اے کو وہی شروع سے بنا تھا جب پاکستان نے اٹیک کیا بلوچستان پہ قبضہ کیا یہ وہی بی ایل اے یہ کوئی نیا بی ایل اے نہیں بنا یہ وہی شروع سے آ رہا ہے اور اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے آزادی کا ایجنڈا اس کا اس لیے تو شان کا کوئی ریسرچ نہیں یہ پاسا شانی جو پوڈ کاسٹ کنو کا ہے مرچا ٹروت ڈسکلوز کرنے گیا کہ بھائی جنہ چے کردار ہوتا لیاقت چے کردار ہوتا ایشانی جو نام ایشانی چے رول ہوتا گا ادھر دلال ہوتا گا اصلا برطانیہ دلال ہوتا گا شاہ یہ انگا بھی شانی رول ہمشی شاہ تھی آل اولادا دلالی سے کرنے کا بھی تمہیں جینا ہے تو چاپلوس ہو کے جینا ہے آوات ہوتی گورا گشنتے ہوتی کمیونٹیت کا کہ بھائی بلوچ اس لیے ترقی نہیں کرتا ہے کیونکہ بلوچ کمپرومائز نہیں کرتا ہے اپنے سیاسی معاملات پر بلوچ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے اپنے زمین پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے اپنی عزت کا کمپرومائز نہیں کرتا ہے یہ اس وجہ سے بلوچ جو ہے نا آج یہاں تک غربت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن عزت کی زندگی گزار رہا ہے مارا درو جا کا نیشا وقت جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا جا کا ہے کہ بلوچ اہمیت باروا کہاں شا گپ جنن تھے نا یہ وقت واقعی بلوچ ایک زندہ قوم ہے مردہ ہے نا زندگی قوم ہے انی محمد بن قاسم جس نا سر ایشا مرچا بیس بہ گئی محمد بن قاسم سندھ آیا تھا اچھے رول ہوتا ہمیں گپ ایک بڑی ریڈیو جتے گا مانا جستے کو محمد بن قاسم محمد بن قاسم ایک ڈکیت تھا محمد بن قاسم سندھ میں تھوڑی آیا تھا اس کو جو ہے نا خواب میں ملا کوئی آیا اس کو بولا یہ مت 2015 میں ریڈیو ایک گپ جنے گا تو ایف ایم میں ہے وہ یہ تو ڈاکو تھا ادھر سے آیا تھا یہ راجہ ڈاہر اس دھرتی کا مالک تھا اس کے بچوں کو اس کے قوم کی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ اس پر ظلم کرتا تھا ان کا ریپ کرتا تھا یہ اور یہ ٹرو ہے یہ محمد بن قاسم کی کوئی حقیقت کیا ہے یہ تو جاؤ پڑھو پھر تمہیں پتہ چلے گا نا یہ جو پاکستان کے کتابوں میں ٹیکسٹ بک کے اندر جو لکھے ہوئے چیزیں یہ تھوڑی سچ ہیں یہ ملک خود ایک جھوٹ پر مبنی ایک ملک ہے ہمیں ایرم عظیم شاہ منی طرح بلوچستان کیبنٹ کا نشتہ ہوتا ہے ایک ٹیم ہے نا آئی تھنک یہ عمودہ نشتہ ہوتا یہ اکبری معاشی دیما کلی ہوا کہ بھائی پاکستان جھوٹ پہ مبنی ہے کیا یہ لٹے گئے بلوچستان مال مڈیاں نے لٹے گئے نا شاہ مال بنانے گئے شاہ نہ خبر نہیں شاہ راز دنیا ہے خبر ہی کہ شاہ یورپ امریکہ کا شاہ پراپرٹیز بنانے گیا ادھروں گندک کا ہے کیا دنیا ادھروں گندک ہے شانی آ ٹیم نہیں کہ شاہ رواں چیر نہیں ہوتی دولت اور لٹتے گئے شانہ معلوم ہے کہ دلال مردمہ بے شرمے مردمہ شانی کوئی سیاسی قد نیستے یہ بدبخت جستے نا یہ وقت ہے جستے نا شانی کتابان تو کا شانی جو نام لکھ کر بھی ہے اس طرح ہزار لعنت بھی ہے اس طرح کہتے ہیں منتوار ہوسٹ
منتوا يشلون تو گپ جامان ترا نروٹے سٹاپ کنو بلے مارا کوشش کرنا لوٹی انی بلوچ قوم یا کنچی پوزیشن یاد کا کہ ماضی ہوتی گزاؤں چی وڑا نقصان بھی تا چیز گزاؤں چی وڑا پنجابی پاکستانی گجر ایرانی آت کا بلوچستان سر قبضہ شکتا شیعہ زاؤں مین خبر چی مین خبر اشی کہ مشمارانی فکر کنگ لوٹی چتو اتحاد بھی اتحاد خبر چتو بھی یا جائی خبر چتو بھی اتفاق خبر چتو بھی دیما نوکے پالیسی چی بھی چی سر زور دیگ لوٹی کمی چیاں میں نوکے آئیڈیا چیاں یا کہ کرنٹ انفارمیشن ہی کیا ہستے ہیں ہمارا یہ کرنٹ انفارمیشن حقد گر شیئر کرنے گی حقد گر گوشگی گی یعنی دشمن ویک پوائنٹ دشمن چی کرنے گی یعنی حالات حاضرہ یا کہ فیوچر ہے خبر ما اگر یہ کارا بکنے ما ای پوزیشن کہیں رسے ما اگر یہ کارا بکنے ما یک اسٹپی دیمار ہے مقصد ورشی کہ مشمار کوشش کرنے لوٹی ماضی پاسٹے گپ درو کتابان تو کا ای نسل کے پیدا کیں وانا گایا زانا گایا سرپدا کہ چھتو ما چه حالتی تو کا تعداد کا رستگی انی مارا یہ فکر کرنے لوٹی کہ دیمے ایڈیا چین نوکے ایڈیا چین شما خاصتاً ینگ شما شمی فکر تازه ہیں شما شرطر فکر کتبه شرطر یعنی شمی کرا ایڈیا کہتے کہ ہنی چی کنگ لوٹی ماشمارا تعلیم سر توجہ دیگ لوٹی ماشمارا کاروبار سر توجہ دیگ لوٹی کار سر توجہ دیگ لوٹی منشیات چی و تدیر دارگی گئے یہ ہنچین چیزیں کہ ماشمارا اسٹپ بائی اسٹپ دیما برنتے ماشمارا یہ جنوسائڈ کے کنے گئے گورنمنٹ پاکستان فوج بھی یا گجرانی فوج بھی شیئے دیما چی پوزیشن چی پلان یہ کنگ لوٹی مقصد ورشے کہ مشمارا حالات حاضر سر حبر کنگ لوٹی گیشتر اگر مشمع بنندیں کوہانے کے سام بیاریں کہ ہاں کوہانے کے سارگ لوٹن کہ فلانی اگر چوکو شیئے آؤٹ کم چو درات نور خان پادات کہ غلطی ای بیت کہ قرآن دیت قرآن خاطرہ ایرات چہلا ای یک مزنی نقصانی مارا بیت میشار شر مردم چھتا دگا فلانا اسٹوری تو کا ای غلطی بیت مائی وجہ ٹوٹ وار فلانا یعنی ریفرنس اربا پاسٹے گا تو دے تا بڑا آئیا نتیجہ ہم بوش کے آئی ای کی بیت ای وڑا ہمارا فائدہ رسید یا ای وڑا ہمارا نقصان رسید نی حالات حاضر سرا دنیا بعض فسٹ بیمارا ہو گئے انی خبر پیدا کہ انڈیا انی کشا گئے کہ پاکستان کار بیتا 11 پیسر ٹرورسٹ کرگ بیتا حادثہ چ پیسر مقصد اورش ہے کہ ایک مزنی چیزی بیگ آئیں ایریائی تو کا مئی ریڈینس مئی پریپریشن مئی یعنی تیار بیگ کجام پوزیشن تو کہ ماں اگر چنانچہ چین چیزی بھی مچتو تو نہیں جلدی ہوتی ملکہ بگریں ہوتی روڑا سیف بکنے ہوتی شہران بگریں مچتو تیار ہیں یعنی ہنچے چیز ہستا کہ وہ آیا نکشنتے حالات حاضرہ اشانی بارے ہیں مشمار فکر کنگ لوٹی بجائیں کہ کوہنے اسٹوریاں ریپیٹڈ بوشیں ہاں کوہنے اسٹوری وشا گشگ لوٹا ہنچو کتوگا پچانا باز وشتا بلے آئینی نتائج ہم گشگ لوٹا کہ ای غلطی کو مو ای مارا نقصان بیت ایک شرین کاری کو مارا ایدہ فائدہ بیت ای وڑا ڈسکشن دی مارا ونتے اور پوزیٹیو ڈسکشن بینتے ایک طرح گپی ہے شہزاد من کارشی ٹیم ہم لیٹ پہ گئے اگر ہر سنگت یا فائنل گپی اگر ہستے ہیں ویتی گپا بوشیتے من اتوار ایک تو دی فائنل گپا بوش मां फाइनल का पुछा अनि मेरा जत वरी 5 मिनट को तत गोशो मकसद गोशे का मकसद हमेशा कि मर्दों सरा ने एक मर्दों में कहे वाह बने वाह
तो कहते वापस रहो, कहते वापस रहो, ठीक है ना। हमें एक मशकूक है, मिसाल के तौर पर मना मानी अगर नेट खराब है या मैं पैसे पैसे रहा घुसा कैसरा शहजाद रहा मोहम्मद रहा कि यार मैं 2 घंटे रंदा कहाँ हैं, इधर हो गए उधर हो गए ना, गुना माँ डायरेक्ट बें तो लाइट नेट हंसते तो डायरेक्ट बें, तो ये इसी तरह मशकूकियत नहीं थे। और तुम ही मर्दुम ये क्या हंसते ना, और बेजार भी जीरो आके तफरी वास्ता, तो हमा मर्दुम कहते गप्पा नहीं कोशिश कर रही वास्ता पिछाड़ 4 घंटा वो तो मना माँ गप कम थे तब, ठीक है ना। और दुमी अबर खैर ये तो ये चीज़ें अबर था दुमी अबर माँ मानी चलो मैं बोल दे यार वजह बलस्तानी खैर होती रात बोले गप चा مشكل نه اصلا معراج که سروکی کنتی آجالا گوشن داره بلکه مشکل نه ویبراتی ولی اگر لوٹی بیا برزا گپ هم بجای هیچ مارا اعتراضی نی هیچ مشکلی نی یش جان توتی فاینل گپ هم بجای اولا مانی کلوزنگ آرگیومنٹ سمشا کہ واجہ بلستانی ایور تو شارب ماشا چ اسٹرانگلی ایگری کرنا نا تو گوشے کہ میں کوانی گپا مجھے بالکل میں ایگری کرنا تھا میں یہ چیزیں چیئے گپ جنے کا تھا وہ دیکھی میں مختلف کمیونٹیز میں نندی نا واجہ بلستانی تو سوال کرنتے نا پتہ سوال تو جانے نا ہمیں مردم کا کیا یہ جواب ہے علم نبی تو ہمیں جو بولے بہرحال تو یہ گپ پہ شر ہے کہ جیسے نا کرنٹ سرکمسٹینسز کرنٹ سچویشن ہوتا بے گیا بالکل میں یہ کہ کرنٹ سچویشن بلوچ مضبوط کرنے کی ہے جو بلوچ قوم ہے جو ایجنڈا آزادی ہے یہ شان سرپدی دے گی پدا مانچو دیکھیے ایک 10 بندی کرنا کہ ہر بلوچ جو اسپیسان تو کہ نندی باعد ٹویٹیں ہم بدنتے کہ دشمن کے خلاف نا منچو دشمن کے خلاف مرچی جیسا انڈیا کا ایک واقعہ ہوتا میں انڈین مردمانہ سپورٹیو آئی ایسا ایک ٹویٹر دیا کہ آف کورس 100% یہ ٹرو بت کنتے کہ پاکستان از بیہائنڈ دس کانسپریسی ورنہ انڈیا جو ہے نا یہ اکانومی بردار ہو گئی اس فقط یکی دشمن دنیا کا دشر میں اور یہ پاکستان پنجابی فوج ہے یہ پاکستانی جن ہے نا تو بالکل وجہ بلستانی باعث ہے واقعی ماوتی کرنٹ سچویشن ہے جو بلوچ ہے جو گراؤنڈ ہے سر جو ظلم بہ گئے مائن سے زیادہ چمشانک بدیں کہ مائن سے زیادہ گپ بجنے کہ چیز ظلم بہ گئے مینا اور وہاں یہ اچھے جو ہے نا طریقے تدارک چپ میں بکنے آئی ہے اور چھ نوکے آئیڈیاز شیئر بکننتے سنگتا یہ بلوچ ایک وانندہ قوم ہے سمجھداری قوم ہے عزت داری قوم ہے جودکاری قوم ہے سلامت بات ہے من درو بلوچا منتوار سنگتانیگ منتوار یکی یش جان دراهیم شهزاد مرکالشی شب بیواهده مانا بوندکار هستیم و دا اسپیسا بند کنیم Da o tema vorte spesa bas nu endi kana mani hu ave tembe salamat bate Miraj kandage mudat ka sangat शहजाद नू ना एक गप पे क्लियर बता कि इंडियन आना भी खबर है कि बलोच कौम भी मैं ना जो 50% चीज़ा हिमायत करते हैं जैसे अफगान करते हैं ना, अगर अफगान भी करेंगे ना कि इंडिया कोई वाकया माकिया भाई मजम्मत या चीज़ सोशल मीडिया तो का और पाकिस्तान तो का भी लोग मर्दमाना नु खबर है कि अर्च बलोच है जो हस्ते ना नो अमा पे मामा वड़ा नहीं अमा मामा चीज़ों ना नहीं बेसर हम ची बोता शक्को शोबा के यार कुछ लोग हैं कुछ मगर नू हालत अंचा ना नू वत पीटीआई है हमें जमात है ना हमें भी मतलब हम चीज़ा नहीं वजह से कमे बात चे बोतगा खैर फैसल हत का फैसल अगर कहे गब चा गए फैसल भी मैं वशे बराते शहजाद मौका भी देते mera chal ka Watching Faisal Janat के स्पीकर बने तो दीवार की वाश भी अन am के शो बलूचिस्तानी वाजा Golistani gatte hai wo shoma space khatam karne gaya tha bole
تو at کے مگو طرح کا مدین نے فیصل ہوا صحیح میر سلامت بات اور جاگی تو زندگ بات ہے شہر واجہ بلوچستانی شو دو لاکھوں ایسا چوٹے شہزاد فیصل گپے موقع بده فیصل ڈڈیم بلوچی او مزورتا فیصل اسپیکر ہیں بیا فیصل جان خبر کا مرچی نوکی گپی بجم بلے سنگت السلام علیکم سنگتان چونے وشی جوڑے برابر مرچی نیو ڈیلی دیم سے بھی تھا مرچی نیو ڈیلی تا بزای اٹاکے بھی تھا ہشت مردم کشاک بھی تھا خدا پاکستان دے امریکہ اٹاکے بھی تھا میخالا ایریا خیبر پختونخوا مانا زانے پاکستان و انڈیا جان اور افغانستان کا پاکستان فیصل جان او فیصل جان پاکستان و تو انڈیا جان وشے افغانستان ڈڈے واپس کے جوڑے پاکستان جان ایچوے سٹوری ہے بھی گئی فیصل جان تو وشے شنکو فیصل جان مانا تو گندگات وشے کا یہ پچھو مشکل فیصل جنگ جان بھی تو گئی شنی ڈڈے نیما وشے جوڑے تو پورا ریڈوی واٹتا ہو فیصل تو چون شنکو وشے ما وہ شہر میں ٹویٹ ہے شروع ٹویٹ باز کنے گجرا پنجابی باز پریشان کا ایم بی ایس ناغزات کے کہ ماشاءاللہ بلوچستان باری درو چیز زانا ماشاءاللہ میں بجے خبر بھی دی بھی تھے بس خیر بھی انشاءاللہ فیصل ٹام اینڈ جیری چل لگے ٹام اینڈ جیری تو من جیریا بل یار مانا اسٹوری میں مزہ آتا ہے پاکستان رو نیو دلی جہاں کابل کا خیبر پختونخوا جہاں ٹام اینڈ جو جیری ہے نا اسٹوری ہے شنی نیما بھی گئی ٹام اینڈ جیری ہے نا یہ پشیو مشکل جنگ بھی گئی ہمیں اڑائی تا چھ وجہ فیصل میں او ٹویٹ فیصل چھ جان وجہ موو کرنے وجہ او ماشاء فیصل ریٹویٹ جان کرنے چارو ٹویٹر موو چھ وجہ کرنے او میں واجہ بگو فیصل تو ٹوم اینڈ جیری وی ڈرامہ آتی زندگی برمدیستگا زمانہ وی سی آر زمانہ پر ویڈیو کیسٹ زمانہ انگا گندگانے تو کہ اتکے گوڑا ماغو تو بلکہ انچے وشی کپی جانے تو جالا چی بورزا ترماؤ تو حالانده تو وشی هیره چون اما اتکے ما خانده خیران جوانا وشان تا چونے جوانے وشے منی وجکار منی چم منی جان تو کا منی چھوڑے پول لو گلاب تو یار اتکے تمہیں دے ٹویٹ ہمیں چھ وجہ ٹویٹ میں ریموو کرنے گے تو ما اسپیس ٹویٹ ہے رد دے ٹویٹ ٹویٹ ہے رد دے کنگا پیسا کہ یہ او تئی پیسا مشہور کرنے کے واسطہ نہیں اس پیس پرتی مشہور کرنے کا من نہ جاتا تو کوئی ایک شیخ یا مل لیتے کہ یہ گپا مزنو بڑا پھر ہونا دشیا وش نبی تک ملتے گا تو بھی مل نہ تو اسی بھی مل کارکردگی چاہیے تئی وہی تو شیخ بیا مکہ کارکردگی مل چاہیے یار مت رچو دی دس داشت مش تو دی تھی بھی مل کرتا تھی کارکردگی چاہیے نا کارکردگی ہوتی بگو ما چو مردم دنیا تا اسپیشلی سرفاز زندگی ہے باری موتی ہے نا گوشت چو مچھی کار تارا بھی کو کا چی کار پادل نبی کا سرفاز ہیں بس خیر ہے یار وجہ شر وش نیا کہ من دے رہا ہوں اور اسپیس ہے چوک نہ دو می تو راوے برو مات محنت نہ کرتا نہیں یار تسنگ ارے فیصلہ تھا نیل انسان زندگ بوگے موقع بھی نیک وقت شو نہ دیے نو اما ٹیم بکے گا پیش عزت شما کامو چو سک شما چانی نے مہماتا اتر کے مدم چانی کو تا تے بڑی چانگی آٹتے اسی کوگو موگا زیادہ گی شما چو یار کوگو موگا یہ چٹی سا آئی کوئی میراج یہ گانو کی وتی پوٹوی جاتا اور ٹویٹی کرتا ہم شرح پیسے سر بجا اما بلوچستان باری گا پایا تو کردار چیئے بلوچستان سر تو چی کرتا بلوچستان نام لکھتا تو وتی پوٹو جاتا بورزا تو تو چی کرتا تر زانتے ہیں اور گوشی ریٹویٹی پکینی بلے شیزل شما واٹ مدام بورزی پروانی بلوچ کستے وشی علاقہ وشین دری دماغ مردم بوتا ہے دا تای دیوان ارکس کے گا پہ گو موقع تو بلے بکو گا تھی بلے ریٹویٹ نا تو چی ریٹویٹ نہ کو ری مانا ٹویٹ کیا آوالا تھا ٹویٹ مویتا مانا کارنے مانو شما چه دائیو ٹویٹ مویتا کارنے مانا اور ٹویٹ ان تو کا کاب جنوکنی لیکوکنی میں کرما تای آواز ہے درد مندو وداریگو کے شہزاد کری گا پی بجا
دیگه సంగతిగా ప్రిపరేషన్ ట్వీట్ మని కారణం फैसला मां रीट्वीट पिकना ना कहवती शहजाद मर्दों मैं सरांचो कंदा उनको मैसेज बे मैं इस चुनचुने Egan कारा o करे que é o isso tem chat pessoal eu chatin sai coi असली मर्दुम शो ना वाजा बलूचिस्तानी आरा देम दारो को वाला पमिश का पैसल शो फैसला मर्दों में लोटी यके मर्दुम ने já ele gumshi bes na bia que e gap gosh na dari ishilatin gap ratta jata bas ये हमारे जानते हैं खत्म देखा इसी गोशन तक गप ना रोते हैं पर से समझ नहीं इंसान समझ लूटी जहन लूटी ना वैसे वस्ता गप्पे घुसदार के वस्ता अरे समझे के गरीब सलाह होदा निस्ताना गरीब कलीजा निस्ताना जान कलीजा मसला और है करीजे साक पास मर्दुन इस्ते करीजे मतलब ये नहीं कि मर्दुन चुप पोक भी कलीजा मतलब हमेशा की तरह सुन्नी और तुम्हें एंटी ईरान एंटी शिया बाज़ का रास्ता मजाना बाबा ठीक है ना सही है सच्ची मर्दुन एंटी ईरान एंटी शिया या भले इसी वड़ा कसना इसी चटरट्टा जाता हमें चीज़ ना तेगा इच्ची ना उसी चो साक पास मर्दुन दुरा मर्दुन में वड़ा भले इसी वड़ा शाट कसना Mamaci wancu watargin maushi tarabu shezat shabashi. तो भलाई मत तुम्ही कसम तो वाजे चुपके वाजे कि तुम्हारा दीवाना उधारे हुए इंतजार करे तो मेरे सलामत बात हर जगह ऐसी बात है थैंक यू पुल नु कटमिका नु मने बच्चा او تو وقت میرا ما ختم करना है तो भले शहजाद सवाल मैं के बलूच जूस किंग एक बलूच यार भाई डटे वशे वहाँ शहर ना मेरा तो बार बार काय पर वापस जिया रवे अरे मर्दुम मजाक एक तो के कष्ट जाने एक बलूच मंचूना लाड़ो मपर लाड़ू को पूर्व कहीं zarquinho para doce tawarban मन पुष्टा राडियो बेया शंकु नु मामा लाड़ो को नु चूं बके हाँ इस पे जा काया जब तक मरा कसे मैका नदा ना माँ कसेरा मैका कुशाई ना निंदा 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 मंगिंदा के ना नु मार्केट तो कना कसे कब पस्ते गुना कह मैका दा गुना कमे बाद माँ मामद शरारती कना आज तक खैर आई तो कमाए भी गलती हस्ते गुना माँ वत ब्रेक के जना माँ ब्रेक भी जना है Rane ekejan masla mekere chi mekere asla dos me brata shapa dawa kana na mekere dor di Ukraine yan Ukraine बस ये वो ऐसी रह दिया बलूचिस्तान झंडक बात बलूच पांडक बात पर दोस्त शेजात पड़ा के ब्याह भाई मनी स्पेस इस बलूच गुशी मनिया ब्राग गुशी मनिया मैं माँ वामी जिंदगी में वामी शेना मैं केरा शापे पांच पज बुआ गए माशा मैं केरा चिया निश्त गए के मेहर सलामत के मजिंदगी थोड़ी मेहर हजार रंद बाज हजार नहीं मगा भले मक्का गप्पी कनो लट्टी वरुण दरकं रहूं बेस मकान ना कहती महराज बेस ना बेस आ रही फायदा नहीं ना मना कसे समझे नहीं ना चुश चुश मकान गुना माँ गुना हम नकना बिल्कुल ब्रेक लगाए ना गुना कसे मना खुशी हमें की चीज सर ना गप्पा सर मजाक सर ना कदी कदी आजाद कहते कमे मजाक करते मोहम्मद कहते गुना मजाक करना चुम मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। 6 सालों से दर बदर हो गई हूँ। पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी पढ़ने की, कुछ बनने की, सब खत्म हो गया। मैं कभी कुछ दर से निकली नहीं थी। आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अकेली सफर करती हुई इस्लामाबाद आई हूँ। मुझे इस्लामाबाद आने का मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने भाइयों को देख लूँ और बस यही कहूँ कि बस है, अभी ख़त्म हो गया, इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये तकलीफ़ जो हम सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ये ख़त्म हो गई। एक दफ़ा मैं अपने भाई के सीने पे सर रख कर रोना चाहती हूँ।
मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। 6 सालों से दर बदर हो गई हूँ, पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी पढ़ने की, कुछ बनने की, सब खत्म हो गया। मैं Sallu Maranteus, Peujanus, Allah Raboyani, Each Kaning Kapara, Kana Faisla, Allah Karoi Tuni, Allah Tabao, Barbad, Pakistani Karo, Allah Nest Nabood Karote, Allah Dushman To Karo, Da Gariba Miskin Taudi Tati Joted Wapi, Mustatan Ted Wapi, Dadi Tati Bajare, Kasnawar Zafwa Ko Zalim, बच्चे खुदा ना खौफ करे गुनाह करेंगे चलू मनाते उस पेशानूस अल्लाह रबोयनी ईच करेंगे पर खाना फैसला अल्लाह करो ही तूने अल्लाह तबाह बर्बाद पाकिस्तानी करो अल्लाह नेस्त नाबूद करो तो अल्लाह दुश्मन तो करो Da gariba miskin taudi tati joted wapi mustatan ted wapi dadi tati bajare kasnawar zafwa ko zalim bachche khuda na khauf kare gunah kareni chalu manante वो प्रोफाइलिंग करके उसकी क्या वो करते हैं कि भाई उस बच्चे को हम रेडिकलाइज होने से बचा लें। लेकिन वो इंगेज करने का कोई फोरम होना चाहिए जहाँ पर डायलॉग हो, ना कि दो इंटेलिजेंस के एहलकार आएँ, वो बैठें, वो अपने प्रोफेसर के कमरे में बुलवाएं और उसको बैठ के शुरू हो जाएंगे तुम्हारा नाम क्या है, वालिद का क्या है, नंबर क्या है, वालिद का नाम क्या है, भाई कितने हो, किस एरिया में हो, क्या घर का नंबर है, फलान है, ये है, वो है। लाइक वो तो आप एक बच्चे को माजरत के साथ हरास कर रहे हैं। BYC को बजाय आप उनसे डायलॉग करते, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते, आप लोगों ने उनको दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। मैं BYC को ये समझता हूँ कि वो लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए टेररिस्ट को, सेपरेटिस्ट को विद इन पाकिस्तान। अब ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये अनपॉपुलर है। अब मेरी कॉस्ट क्या है इस नैरेटिव की? मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो रहा है, बट माई स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल तो आपका बर्न होता है इसमें, लेकिन शायद अब आप स्टेट के लिए काबिल कबूल ही इसलिए हैं और शायद आप इस ओहदे पर भी इसीलिए हैं। ये एक बात कही जाती है कि आप क्योंकि खड़े स्टेट की साइड पर हुए हैं तो व्हाटएवर आपका पॉलिटिकल कैपिटल अब मैटर ही नहीं करता। ये स्टेट एक ऐसी है कि ये ऐसे इलेक्शंस के ज़रिए लोगों को लाती है कि उसमें अब शायद वोट उस तरह मैटर नहीं करता। लाइक आपके पास एंटी टेररिज्म की FIR थी, आप उसमें नहीं रख रहे थे, आप 3 MPO में रख रहे थे। लाइक इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो स्टेट चाहती थी कि महारंग बलोच कोर्ट वगैरह में अपीयर ना हो, उनकी आवाज़ ना आए, तो हमने उनको म्यूट रखना है, तो अपने MPO में रखा। बाद में आप एंटी टेररिज्म में लेके आए तो उसमें भी कोर्ट बहुत कन्वीनियंटली 30 दिन के फिजिकल रिमांड दे रही थी, विच वॉज वेरी अनयूजुअल। हम भी देखते हैं एंटी टेररिज्म के मुल्ज़मान को अपीयर होते हुए। वो तेरे अब उनका जेल के अंदर एक ट्रायल चल रहा है, कोई हम में से नहीं जानता वो किन चार्जेस पे किस किस्म का ट्रायल चल रहा है। जब हमारी रियासत खुद कवानीन का गलत इस्तेमाल करने लग जाए कि वो बेशक एक शहरी से वो इख्तलाफ रखते हो, एक शहरी के जैसे कहते हैं आप उसको एक्टिविटीज़ को जिस भी पैराए में देख लें, लेकिन वो उसको एंटी टेररिज्म लॉ में ट्राई करने लग जाए, तो मेरी नज़र में तो आप एंटी टेररिज्म लॉ को मिसयूज़ कर रहे हैं। शबीर बलोच साहब का जो मर्डर है, जो FC का सोल्जर था जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पत्थर मार मार के जिसको मार दिया गया, तो क्या मैं ट्रायल ना करूँ उसको? क्या कहूँ उसको? कहूँ बस ठीक है क्योंकि महारंग जो है वो महारंग है। डॉक्टर महारंग ने तो नहीं पत्थर मारे होंगे। तो अब ये तो पूरा मॉब था, ये इस्टेब्लिश करना अदालत का काम है, मेरा और आपका नहीं है कि महारंग ने मारे या नहीं मारे, क्योंकि महारंग भी उस मॉब का हिस्सा थी। अब उस मॉब में से किसने मारे, लेट द
कोर्ट डिसाइड, मैं और आप तो नहीं कर सकते, ना ये आप कह सकते हैं कि नहीं मारे, ना मैं ये कह सकता हूँ, मेरा तो शक है। लेकिन एक कोर्ट इतना कंट्रोल ट्रायल चला रही हो, हम उससे कैसे इंसाफ की तवक्को करेंगे कि वो वहाँ पर ये फेयर डिसीजन देगी कि ये काम सरफराज बुगटी साहब ने नहीं, ये असद अली तूर ने किया था। शिकारपुर में एक जो दाइश का हमला हुआ था, उसके ऊपर जो JIT बनी, उसने शफीक मेंगल साहब को उन हमला आवरों का दाइश के मेज़बान करार दिया। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं अनअवेयर, मेरी अवेयरनेस मैंने तो मैं इस पर कमेंट जरूर करता हूँ। मैंने इसलिए ये अब कोट डेथ किया स्क्वाड, कि रियासत का जो डबल स्टैंडर्ड है कि अगर आप उनकी तरफ खड़े हो तो आप जितना मर्जी आपके ऐसे डेथ काम स्क्वाड भी के कर लें सवाल तो पे आ जाता हूँ। आप कोई एक दफ़ा पॉलिटिशियन हो, बाद में वो डाकू बन जाए, बाद में वो दहशतगर्द बन जाए, बाद में वो कुछ भी बन जाए, वो क्योंकि पहले वो था, पहले सरफराज बुगटी वज़ीर आला था, अब क्योंकि वो वायलेंट है तो खैर है, कोई बात नहीं, अब उसने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया तो कोई बात नहीं। हम वो नहीं देखेंगे कि हम सरफराज बुगटी को वायलेंस तक लेकर कैसे गए, अब उसकी पाकिस्तान को वोट करने से लेकर। उसके लिए आर्टिकल 5 है, उसका सवाल मेरे और आपके पास उसका जवाब नहीं। आर्टिकल 5 सिर्फ नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं अब वो मुझे तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन लाजिम मेकर्स हैं। जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, उससे पहले रियासत की तरफ कुछ ड्यूटीज़ दी, जो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स रियासत। पहले कौन से आर्टिकल आते हैं? पहले फंडामेंटल राइट्स आते हैं या पहले ये आर्टिकल 5 आता है? इट इज़ अनकंडीशनल लॉयल्टी। क्यों नहीं समझ रहे अगर आप? ये अनकंडीशनल और अगर ये सबसे मुकद्दम आर्टिकल होता तो आर्टिकल 1 होता, आर्टिकल 5 ना होता। देखिए आइन मेरा और रियासत का एक मुआहदा है। मैं तो 6 दफ़ा मारंग के पास अपने मिनिस्टर्स को भेज चुका हूँ। खुद कर लीजिए, बिल्कुल खुद भी करने के लिए तैयार हूँ, आपके आपकी प्लेटफॉर्म से जेल कह में रहा हूँ, तैयार हूँ, आपकी बिल्कुल जेल में तैयार आप उनको देखे ना, उसके लिए ये वहाँ होता पर है जाकर या उनको अपने पास प्रोड्यूस करके आप देखिए उनको सामने बिठाइए, कीजिए बात। दो चीज़ें हो सकती है। देखिए इस तरह बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है या बलूचिस्तान को इस तरीके से महरूम रखना, हम वो तो कहते हैं कि ये एक बैरूनी साजिश है, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये एक अंदरूनी साजिश है। जिस तरीके से आज तक बलूचिस्तान को पसमानदा रखा गया, बलूचिस्तान के साहिल व वसाइल को लूटा गया, उनको पंजाब की तरफ भेजा गया, और बलूचिस्तान के जो वो अवाम जिसके पास आज भी जो है, जिसके ज़मीन के नीचे सोने मौजूद हैं, लेकिन उसके बच्चों के पाँव में वो जो चप्पलें नहीं है, जिसके बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उन मेगा प्रोजेक्ट्स का हम क्या करें जो हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं, जो हमारे बच्चों के पाँव में चप्पल तक नहीं दे सकते हैं। वो गैस जो सुई से निकलकर पंजाब में आती है, यहाँ की सनतों को वो पावर दे रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों में वो आग नहीं जला रही है। तो ये कैसी डेवलपमेंट है? इस चीज़ को स्टेट भी जस्टिफाई करे। बलूचिस्तान से हम भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान वसाइल से माला माल है, लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल किसके लिए काम आ रहे हैं? वो जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको तो किसी किस्म की बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। हमने ये बारहा वाज़े तौर पर कहा है कि हमारी जो जंग है वो किसी कौमियत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो किसी पंजाबी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमने हमेशा से कहा है वो लोग जो मजलूम कौमें हैं, पंजाब खुद एक मजलूम कौम है, हमने उस पंजाबी कौम से भी कहा है कि आप उठें, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं। ये हम सब की जो है हकूक़ की जंग है, इस हकूक़ की जंग में हम सब मिलकर एक साथ अपने हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं।